श्रीराम मङ्गलाशासनम्। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। वेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। विश्वामित्रातरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्। पितृभक्त्याय सततं भातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदात्ताय मङ्गलम्। सौमित्रिणा च जानक्या चापवानासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्। दण्डकारण्यवासाय खरदूषणशत्रवे गृध्रराजाय भक्त्याय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्। सादरं शबरीदत्त फलमूलभिलाषिणे शैलभ्यपरिपूर्णाय सत्योद्रिक्ताय मङ्गलम्। हनुत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालीप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्। श्रीमते रघुवीराय सेतुलङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्। विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम्। अगत्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्। ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्। श्रीसौम्यजामातृमुनेः कृपयास्मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतं त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। वेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। विश्वामित्रातरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्। पितृभक्त्याय सततं भातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदात्ताय मङ्गलम्। सौमित्रिणा च जानक्या चापवानासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्।
दण्डकारण्यवासाय खरदूषणशत्रवे गृध्रराजाय भक्त्याय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं शबरीदत्त फलमूलाभिलाषिणे शैलभ्यपरिपूर्णाय सत्योद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालीप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतुलङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम् अगत्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् श्रीसौम्यजामातृमुनेः कृपयास्मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतं त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रातरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्त्याय सततं भातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदात्ताय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्या चापवानासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खरदूषणशत्रवे गृध्रराजाय भक्त्याय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं शबरीदत्त फलमूलाभिलाषिणे शैलभ्यपरिपूर्णाय सत्योद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालीप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतुलङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम् अगत्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने
जानकी प्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्। श्रीसौम्यजामातृमुनेः कृपयास्मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतं त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। विश्वामित्रातरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्। पितृभक्त्याय सततं भातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदात्ताय मङ्गलम्। सौमित्रिणा च जानक्या चापवानासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्। दण्डकारण्यवासाय खरदूषणशत्रवे गृध्रराजाय भक्त्याय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्। सादरं शबरीदत्त फलमूलभिलाषिणे शैलभ्यपरिपूर्णाय सत्योद्रिक्ताय मङ्गलम्। हनुत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालीप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्। श्रीमते रघुवीराय सेतुलङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्। विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम्। अगत्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्। ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकी प्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्। श्रीसौम्यजामातृमुनेः कृपयास्मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतं त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। विश्वामित्रातरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्।
पितृभक्त्याय सततं भातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदात्ताय मङ्गलं सौमित्रिणा च जानक्या चापवानासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खरदूषणशत्रवे गृध्रराजाय भक्त्याय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं सादरं शबरीदत्त फलमूलभिलाषिणे शैलभ्यपरिपूर्णाय सत्योद्रिक्ताय मङ्गलं हनुत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालीप्रमदनायास्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीराय सेतुलङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलं विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम् अगत्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलं ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलं श्रीसौम्यजामातृमुनेः कृपयास्मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलं रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतं त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं विश्वामित्रातरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं पितृभक्त्याय सततं भातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदात्ताय मङ्गलं सौमित्रिणा च जानक्या चापवानासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खरदूषणशत्रवे गृध्रराजाय भक्त्याय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं सादरं शबरीदत्त फलमूलभिलाषिणे शैलभ्यपरिपूर्णाय सत्योद्रिक्ताय मङ्गलं हनुत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालीप्रमदनायास्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीराय सेतुलङ्घितसिन्धवे
जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम् अगत्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् श्रीसौम्यजामातृमुनेः कृपयास्मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतं त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रातरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्त्याय सततं भातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदात्ताय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्या चापवानासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खरदूषणशत्रवे गृध्रराजाय भक्त्याय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं शबरीदत्त फलमूलाभिलाषिने शैलभ्यपरिपूर्णाय सत्योद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालीप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतुलङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम् अगत्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् श्रीसौम्यजामातृमुनेः कृपयास्मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतं त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा।